हर इंसान की एक आखिरी मंजिल है, मौत। लेकिन मौत के बाद एक और सच है जो हर शख्स का इंतजार कर रहा है, क़यामत। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, और क़यामत का वक्त यकीनन आने वाला है, इसमें कोई शक नहीं। सूरह गाफिर में इसका जिक्र आया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़यामत के करीब ऐसी निशानियां सामने आएंगी जो पहले कभी ना देखी गई होंगी। लोगों के दरमियान फसाद बढ़ जाएगा, जुल्म आम होगा, ईमानदारी खत्म हो जाएगी और दुनिया में खुली बुराइयां जाहिर होंगी। छोटी निशानियों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बच्चे अपने वालिदैन की नाफरमानी करेंगे, मस्जिदों में भीड़ होगी लेकिन दिलों में ईमान कमजोर होगा, लोग इमारत बनाने में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, इल्म उठ जाएगा, जहालत बढ़ जाएगी और वक्त इतनी तेजी से गुजरेगा जैसे दिन घंटे बन गए हों। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़यामत के करीब जिना, शराब और गुनाह खुलेआम हो जाएंगे, अमन छिन जाएगा और इंसान गुनाह करते वक्त जरा भी शर्मिंदगी महसूस नहीं करेगा। ये सब कुछ हम अपनी आज की दुनिया में देख रहे हैं। क़यामत कोई अफसाना नहीं है, ये हकीकत है और उस दिन हर शख्स अपने रब के सामने खड़ा होगा। सवाल यह है, क्या हम उस दिन के लिए तैयार हैं? क़यामत के करीब ऐसी बड़ी निशानियां सामने आएंगी जो इंसान के होश उड़ा देंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक तुम इन 10 बड़ी निशानियों को ना देख लो। सही मुस्लिम में इसका जिक्र आया है। सबसे बड़ी फितना होगी दज्जाल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल से ज्यादा बड़ा फितना इंसानियत पर कभी नहीं आया। वो एक आंख से अंधा होगा और उसकी पेशानी पर काफिर लिखा होगा, जो सिर्फ मोमिन ही पढ़ पाएंगे। वो लोगों को रोटी और माल देगा लेकिन असल में उन्हें गुमराही की तरफ ले जाएगा। उसके पास जन्नत और जहन्नम जैसे दो दिखाई देंगे लेकिन सब कुछ धोखा होगा। लेकिन अल्लाह अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ेगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फिर से जमीन पर उतरेंगे, दमिश्क यानी शाम की सफेद मीनार पर उतरेंगे। वो दज्जाल को कत्ल करेंगे और जमीन को इंसाफ से भर देंगे जैसे वो जुल्म से भर गई थी। इसके बाद एक और खौफनाक फितना याजूज और माजूज, वो रुकावट तोड़कर निकल आएंगे जो जुल्करनैन ने बनाई थी। उनकी तादाद इतनी होगी कि जमीन उनसे भर जाएगी। वो सब कुछ खा जाएंगे, खून बहाएंगे और इंसानियत को तबाह कर देंगे। सिर्फ अल्लाह की रहमत से उनका खात्मा होगा। फिर 3 बड़े ज़लज़ले आएंगे, एक मशरिक में, एक मगरिब में और एक अरब में। जमीन इंसान को निगल जाएगी। जो बचा भी होगा उसके दिल में दहशत बैठ जाएगी। अल्लाह कुरान में फरमाता है, आसमान से धुआं निकलेगा जो लोगों को घेर लेगा। सूरह दुखान में इसका जिक्र आया है। यह धुआं सबको घेर लेगा। मोमिन को हल्की सी तकलीफ होगी लेकिन काफिर और जालिम घुटन में मर जाएंगे। फिर वो दिन आएगा जब सूरज मगरिब से तलू होगा। उस वक्त तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। जो भी उस वक्त ईमान लाए या तौबा करेगा उसकी तौबा कबूल नहीं होगी। अल्लाह एक अजीब मखलूक भेजेगा, दाब्बतुल अर्द। वो लोगों को उनके ईमान और कुफ्र के साथ निशान जद करेगा। मोमिन की पेशानी चमकेगी और काफिर की पेशानी सयाह हो जाएगी। आखिरी निशानी होगी एक आग जो यमन से निकलेगी और लोगों को हशर की तरफ हाँक देगी। ये आग लोगों को आखिरी हिसाब की तरफ ले जाएगी। अल्लाह ताला ने एक फरिश्ता बनाया है, इसराफील अलैहिस्सलाम। उनके हाथ में एक बड़ा सूर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसराफील ने सूर को अपने होंठों पर रखा हुआ है और उनकी नजर अर्श पर लगी हुई है कि कब अल्लाह का हुक्म आए और वो फूंक दे। सबसे पहला सूर फूंका जाएगा। अल्लाह कुरान में फरमाता है, और जब सूर में फूंका जाएगा तो जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है सब गिरकर मर जाएंगे सिवाय उनके जिन्हें अल्लाह चाहे। सूरह ज़मर में इसका जिक्र आया है। सब कुछ खत्म हो जाएगा, हर जानदार मर जाएगा, फरिश्ते, जिन, इंसान सब फना हो जाएंगे। सिर्फ अल्लाह बाकी रहेगा जो हमेशा जिंदा है
اس وقت اللہ فرمائے گا آج ملک کا مالک کون ہے؟ اور خود ہی جواب دے گا صرف اللہ جو اکیلا اور قہار ہے۔ پھر اسرافیل علیہ السلام دوسری بار سور میں پھونکیں گے اور تمام مخلوق دوبارہ اٹھ کھڑی ہوگی۔ قرآن میں ہے پھر اسے دوسری دفعہ پھونکا جائے گا تو اچانک سب زندہ ہو کر دیکھ رہے ہوں گے۔ تمام انسان ایک ہی میدان میں جمع کیے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ قیامت کے دن ننگے پاؤں اور بے ختنہ اٹھائے جائیں گے۔ صحیح بخاری میں اس کا ذکر آیا ہے۔ اور سورج صرف 1 میل اوپر ہوگا۔ لوگ اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے۔ کسی کا پسینہ گھٹنوں تک، کسی کا کمر تک اور کسی کا گردن تک۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اس دن آدمی اپنے بھائی سے، اپنے ماں باپ سے، اپنی بیوی اور بچوں سے بھاگے گا۔ ہر آدمی کی اپنی فکر اسے غم میں ڈال دے گی۔ سورہ عبس میں اس کا ذکر آیا ہے۔ قیامت کے دن زمین بدل دی جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے، اس دن زمین و آسمان بدل دیے جائیں گے اور سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ سورہ ابراہیم میں اس کا ذکر آیا ہے۔ کسی کے پاس کوئی درخت نہیں ہوگا، کوئی سایہ نہیں، صرف ایک سایہ ہوگا اللہ کے عرش کا، جو ان لوگوں کے لیے ہوگا جن کے دل ایمان سے بھرپور تھے۔ لوگ حساب کے انتظار میں کھڑے رہیں گے، دن نہیں سالوں تک۔ ان کا پسینہ بہہ رہا ہوگا، لیکن اللہ کا حکم نہیں آئے گا۔ پھر لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے، کوئی تو ہو جو اللہ سے کہہ کر حساب شروع کروائے۔ لوگ پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ ہر نبی کہیں گے، آج میرا نفس میرا نفس۔ پھر لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، وہ فرمائیں گے، میں ہوں اس کے لیے۔ پھر وہ سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ انہیں ایسا مقام عطا فرمائے گا جو کسی اور کو نہیں دیا گیا۔ ان کی شفاعت سے حساب شروع ہوگا۔ پھر ہر شخص کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا۔ قرآن میں ہے، جسے اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ خوشی سے کہے گا، لو پڑھو میرا اعمال۔ اور جسے اس کا اعمال نامہ پیچھے سے دیا جائے گا، وہ چیخ اٹھے گا، ہائے میری بربادی۔ اللہ کے سامنے ایک تولا یا میزان رکھا جائے گا۔ ہر عمل چھوٹا یا بڑا اس میں تولا جائے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا، 2 چیزیں سب سے بھاری ہوں گی تول میں، اللہ کا ذکر اور اچھا اخلاق۔ اس دن کوئی ظلم نہیں ہوگا، سب کچھ برابر تول کر دیا جائے گا۔ اس دن زبان بند کر دی جائے گی، ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے۔ قرآن میں ہے، آج ہم ان کے منہ بند کر دیں گے، ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے جو انہوں نے کمایا۔ سورہ یاسین میں اس کا ذکر آیا ہے۔ جہنم کے اوپر ایک پل ہوگا، پل صراط۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ پل بال سے زیادہ پتلا اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ مومن اس پر بجلی کی رفتار سے گزریں گے، کچھ لوگ گر کر بچ جائیں گے اور کچھ سیدھے آگ میں جا گریں گے۔ ہر آدمی اپنے عمل کے حساب سے چلے گا۔ جو مومن پل صراط پار کر لیں گے، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حوض کوثر پر بلائیں گے۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگا۔ جو اس سے ایک بار پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی عظمت کے ساتھ ظاہر ہوگا۔ قرآن میں ہے، اور تیرے رب کا آنا ہوگا اور فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے۔ سورہ فجر میں اس کا ذکر آیا ہے۔ اس وقت سب لوگ گھٹنوں کے بل گر کر اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کریں گے۔ نہ کوئی زبان چلے گی، نہ کوئی جھوٹ، صرف سچ اور انصاف ہوگا۔ ہر شخص کو اکیلا بلایا جائے گا، اس کے اعمال اس کے سامنے رکھے جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے، اور ہر روح اپنے ساتھ ایک چلانے والا اور ایک گواہ لے کر آئے گی، اور اس سے کہا جائے گا، تو نے دنیا میں یہ سب کچھ کیا تھا۔ سورہ قاف میں اس کا ذکر آیا ہے۔ اللہ کی رحمت سب سے بڑی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، کسی کو بھی اس کے اعمال جنت میں نہیں لے جائیں گے، بلکہ صرف اللہ کی رحمت سے ہی کوئی جنت میں جائے گا۔ ایک آنسو جو اللہ کے خوف سے گرا، ایک سچی توبہ،
ایک نیک عمल وہ दिन में पहाड़ से ज्यादा भारी पड़ सकता है। ऐ सुकून पाने वालों, जन्नत में दाखिल हो जाओ अपने आमाल के बदले। उनके चेहरे रोशन होंगे, दिल सुकून से भर जाएंगे। कुरान में है वो जन्नत में दाखिल होंगे जहां नहरें बह रही होंगी और वो वहां हमेशा के लिए रहेंगे। सूरह मोहम्मद में इसका जिक्र आया है। जन्नत में न दर्द होगा, न मौत, न उदासी, वहां का हर लम्हा खुशी से भरा होगा। रसूल अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ने जन्नत में ऐसी चीजें तैयार की हैं जो किसी आंख ने नहीं देखी, किसी कान ने नहीं सुनी और किसी दिल ने सोचा भी नहीं। वहां के लोग जवान होंगे, खूबसूरत होंगे और हमेशा जिंदा रहेंगे। जन्नत का सबसे बड़ा इनाम अल्लाह का दीदार। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जन्नती लोग जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, अल्लाह उनसे पूछेगा, क्या तुम्हें और कुछ चाहिए? वो कहेंगे, आपने सब कुछ दे दिया। तब अल्लाह अपना पर्दा हटा देगा और लोग अपने रब का दीदार करेंगे। ये सबसे बड़ा सुकून होगा। और उन लोगों को पकड़ लो जो झूठ बोलते थे, उन्हें दोज़ख में फेंक दो। सूरह साफ़ात में इसका जिक्र आया है। उनके चेहरे स्याह पड़ जाएंगे, आंखें डर से उभर आएंगी, उन्हें जंजीरों में जकड़कर आग में दाखिल किया जाएगा। जहन्नुम की आग दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा तेज है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, सबसे हल्की सजा जहन्नुम में उसके लिए होगी जिसके पांवों के नीचे आग के 2 अंगारे रखे होंगे, जिनसे उसका दिमाग उबल जाएगा। वहां ना मौत है ना राहत, सिर्फ हसरत और पछतावा। रसूल अल्लाह ने बताया कि एक आखिरी आदमी होगा जो जहन्नम से निकलेगा। वो कहेगा, या रब, मुझे आग से दूर कर दे। फिर अल्लाह उसे माफ करेगा, उसे जन्नत के पास ले जाएगा और फरमाएगा, जा, तुझे दुनिया और उसके 10 गुना बराबर दी गई। ये अल्लाह की बेपनाह रहमत होगी। ये है आखिरी मंजिल, या तो जन्नत या जहन्नुम। आज वक्त है तौबा करने का, नमाज और ईमान को मजबूत करने का। अल्लाह फरमाता है कि जो अल्लाह से डरते हैं उनके लिए उनके रब के पास बागात हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं। हर इंसान अपना अंजाम खुद लिख रहा है। अब बस देखना यह है कि हम किस तरफ लिख रहे हैं।